ओम श्री सीता जय सीता जानकी माता। 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 जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री 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 सीता जय सीता जानकी माता। 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 ओम श्री सीता जय सीता मया समर्पिताः इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि स्वीकृत्य अत्रोपमिष्टानां एतेषां भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम् अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्याः अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य औदार्य ऐश्वर्य सौंदर्य महोदयेः जगत्कुटुम्बिनः जगत् संरक्षणार्थमवतीर्णस्याः श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः कृपया लोक कल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं आलयाभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां प्राणिनां प्रजानां आयुः आरोग्यदा सिद्ध्यर्थं हनुमत् दीक्षापीठ व्यवस्थापकानां श्री 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 दुर्गा प्रसाद स्वामिना आध्यक्षे अनुष्ठीयमाना अष्टोत्तर शतकलशाभिषेकाख्य कर्मणि तन्मध्ये दत्तक्रियाकलापाः निर्विघ्नाः निर्वस्तिन्नाश्च भूयासुरति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु तदास्तु मम च योग्यता सिद्धिरस्ति अनुगृह्णन्तु भवन्तः यथा सिद्धिरस्तु तैरनुगृहीतः श्वासने उपविश्य ॐ नमः अग्नेवर्च
स्तनोष्टो विहवेश्वस्तवजं वेन्दाना स्तनुवं भुजेम मह्यन्नमन्दां प्रतिशस्तदस्रस्मयात्यक्षेण पृतनादेव मम देवा विहवे सन्तु सर्वनिन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वादः पवताम् कामे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमाजनं धामय्यासीरस्तु मयि देवभूतिः दैव्या होतारावनिषन्धपूर्वे रिष्टास्याम तनुवा सुवीराः मह्यं यदन्तु मम यानि हत्यागोदिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकाः अङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासा अधिमोचना मे देवीः सदुर्वीरुरुणकृणोदविश्वे देवासा इह वीरलब्धो मास्महि प्रजया मातनोभिर्मारधामद्विधरे सोमराजन् अग्निर्मन्युं प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्जायन्तु निगुतः पुरस्ते महिषान् चित्तं प्रबोध विनेशते धाताधातॄणां भुवनस्य जस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमादि शाहौ इमं यज्ञमस्मिनो वा बृहस्पतिर्देवाः पान्ते यजमानं यद्धादे पुरुव्यजानो महिषस्तर्मजगुं सदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षु समप्रयाणे हर्यस्तमृणजेन्द्रमानो रीरिषो मापवादाः येन सपत्नापदे भवन्विन्द्राग्निभ्यामपबाधा महेताने वसवोरुत्तादित्या उपरिस्पृशं मोग्रं जयत्तार मधिराजमग्रण्ये अर्वाञ्जमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिरस्मदित्यः इमन्नो यज्ञं विहवेरुरस्तास्य कुर्मो हरिव मेदिनं द्वा देवीं वाचमदनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः वसवा वदन्ते सानो मन्त्रेषमोद्धं दुहानाधेनुर्वाघस्मात् नुपदुश्चुरयितु अयं मुहूर्तस्य मुहूर्त अस्तु ॐ आजन्याच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः अच्युतानन्द गोविन्दाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ॐ अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः ॐ पवित्रवाणी त्रिप्राणानायव्या ॐ भूहं भुवः भोगं सुवः ॐ महावं जनः वं तपः भोगं सत्यमं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मापो ज्योतिर्समृतं ब्रह्मभूर्भुवः वराम् पूर्वोक्तये मङ्गलविशेषणविशिष्टाय अस्यां शुभतिथौ अस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत्समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः कृपया श्री दासाञ्जनेय स्वामिनः कैंकर्य रूपं श्रीमान् श्रीमदः यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासमूर्ति नामधेयस्य धर्मपत्नी राधिका नामधेयाय साई चैतन्य नामधेयस्य सह कुटुंबानां समेतस्यानां सह कुटुंबानां आलय पोषक वर्गानां कैंकर्य वर्गानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य रमेश अय्यंगार नामधेयस्य समेतस्यानां सह कुटुंबानां अस्माकं मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल
पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारणार्थम मनो अभिरसिता कामना सिद्ध्यर्थम श्री सीता लक्ष्मण हनुमत समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः कृपया दासांजनेय स्वामी कैंकर्य रूपम संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थम अष्टोत्तर शत कलश अभिषेक आराधनम येभिः आचार्य वर्यैः कारयिष्ये। ओम येन देवा पवित्रेण आत्मानं भुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्तुनीते सहमा भुनाते सोमस्वस्त्या वरुणः समीचा यमो राजा प्रमरुणाभिपुनातुमा दामोध्वजन्त्या पुनाते। ओम श्रीमान सूत्रमतीनाथो गजास्वमुखसेवितः प्रसन्नवदनः शान्तप्रभाकर समप्रभः वेत्रभानिऋषिकेशो विश्वरक्षापरायणः भक्तान्धराय विध्वंसी आर्यामात्यः कृपानिधिः विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये यजमानस्याः विश्वक्सेन प्रसादं शिरसा गृह्णामि। ओम शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। ततः चरणं पवित्रमिति भूमिं सम्प्रार्थ्य ओम चरणं पवित्रं विदधं प्राणङ्गेन भूतस्थलनिष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतादिपाप्मानमरादिं धरेम। ओम आपगुन्दं विधि पञ्चचूर्णैरलङ्कृत्य आपगुन्दं तु देवसे दीर्घानित्वायवर्तसे यस्माहृदाकीर्णामन्यमानो मत्यं मत्योजो हवीमि युवासुवास इति वस्त्रं विधाय ग्रीष्मो हेमन्त इति मन्त्रेण धान्यपीठं परिकल्प्य ओम ग्रीष्मो हेमन्त उदनो वसन्तः शरद्वर्षाः सुभितं नो अस्तु तेषां ऋतूनागं सदसा तदा नान्निवादयेषामभये स्यामः। आकलसे स्थिति सूत्रवेष्टितं सलक्षणम् अष्टोत्तरशतकलशं निक्षिप्य ओम आकलसे सुधावति पवित्रे परिषज्जले उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इत्यभिमन्त्रय ओम आपो वा इदगुं सर्वं विश्वाभूता न्यावप्राणा वा आवप्पणवापं नवापो मृतमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापयजोगुष्याप सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवः सुवरा भवो प्रभोनिग्नेस्विदूतपल्लवान् निक्षिप्य प्रभो यज्ञेषु देवयन्तो चन्द्याभानमो भिपृथिवी इषद्यैः येषां ब्रह्माण्डसमानि विप्रा विश्वग्भजन्ति वनिनोन् शाखाः याः फलनिधिनारिकेलफलं विन्यस्य गोविन्द गोविन्द देवस्य त्वादमिदः प्रथमे अस्मिनो नवाहुभ्याम् उष्णोस्ताभ्यामादने याः फलिनीर्यावला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगं वसः। ओम प्राग्भागे पाद्यकलशे त्रीणि पदानि चक्रमे विष्णुर्गोपालाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने। ओम आग्नेय दिग्भागे तधिक्रावन्नागादशं विष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखागनत्प्रणआयो घुंसिदारिषते। नैऋति दिग्भागे आप्यायस्व समेरुते विश्वतः सोमवृष्णिजं भवाभाजस्य सङ्गते। वायव्य दिग्भागे मधुवातारताजते मधुक्षरं दिसिन्धवः
वाग्भेन संकोचति मधुनक्तमुतोषधि मधुमत्तात्तिवगुंरजः मधुदूरस्तु नः पिता मधुमान् वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः ऐशान्यदिग्भागे याः परिनीर्या परा पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्वगुम् असः ॐ तदः या परिनीर्या परा पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्वगुम् असः ॐ भ्रूं भ्रूं आदाशक्ते नमः ॐ भ्रूं कुर्मकालाग्ने नमः ॐ भ्रूं पद्माय नमः मध्यमकलशे घृतकलशे ॐ परवासुदेवाय नमः आगच्चागच्चाहित्यावाक्या आगच्चागच्चागच्चाहित्यावाक्याः आवाहनं समर्पयामि प्राग्वागे ॐ वासुदेवाय नमः आगच्चागच्चाहित्यावाक्याः आवाहनं समर्पयामि ॐ दक्षिणदिग्भागे शङ्करसनाय नमः आगच्चागच्चागच्चाहित्यावाक्या आवाहनं समर्पयामि ॐ पश्चिमे प्रद्युम्नाय नमः आगच्चागच्चाहित्यावाक्याः आवाहनं समर्पयामि अनिरुद्धाय नमः आगच्चागच्चागच्चाहित्यावाक्याः आवाहनं समर्पयामि ॐ ददः आग्नेयदिग्भागे अनिरुद्धाय नमः आगच्चागच्चाहित्यावाक्याः आवाहनं समर्पयामि ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय आगच्चागच्चागच्चाहित्यावाक्याः आवाहनं समर्पयामि ॐ सत्याय नमः आगच्चागच्चागच्चाहित्यावाक्या आवाहनं समर्पयामि अनन्ताय नमः आगच्चागच्चाहित्यावाक्यावाहनं समर्पयामि ॐ तदः प्रणामस्वागत प्रतिमा स्थापन अभिमुखीकरण मुद्रां हृदयस्य ओम राम ओम यम ओम नाम ओम यम ओम नम ओम हृदयाय नमः सरसैधिका कवचानेत्राभ्यामस्त्राजपड़ किरीटा कुंडलः वनमालः श्रीवत्सा कौस्तुभः चक्र शंका पद्मपादाग्रे चरणमुद्रां हृदयसयेते प्रणामस्वाहृदया सरसैधिका कवचानेत्रास्त्राभ्यां पड़ प्रणामस्वागत प्रतिमास्ताभिमुखी हृदयाय नमः सरसैधिका कवचानेत्राभ्यामस्त्राजपड़ प्रणामस्वागत प्रतिमास्थापनाभिहृदयाय नमः सरसैधिका कवचानेत्राभ्यामस्त्राजपड़ प्रणाम स्वागत प्रतिमा स्थापन अभिवृद्धयाय नमः सरसैधिका कवचानेत्रास्त्राजपड़ ओम प्रणाम स्वागत प्रतिमा स्थापनयाय सरसैधिका कवचास्त्राजपड़ हृदयाय नमः सरसैधिका कवचास्त्राजपड़ प्रणाम स्वागत प्रतिमा स्थापन अभिवृद्धयाय नमः सरसैधिका कवचास्त्राजपड़ प्रणाम स्वागत प्रतिमा स्थापन हृदयाय नमः सरसैधिका कवचानेत्रास्त्राजपड़ आवाहित देवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि अमयो भवस्थान ऊर्ध्वे धनादन महेरणाय रक्षते सुमरदस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामवोनस्य क्षराधरिन्वरः आपो धनजराधनः प्रणामधनं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थमुपवेदार्थमक्षतां समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमादिपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि ईश्वरीकं पुष्पगन्धं ओम गंधद्वारान्दुरादर्शान् नित्यपुष्टां करेशनी ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिलो ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरधरस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद
देवी उपस्थे श्रीर्मा देवी दिशिदां सांस्मो स्मिताभिरण्यप्राकारमाध्वा धनन्ते सुक्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थिता पद्मवर्णां तामिहोपप्रयेष्यन् ओम मूर्धानं दिवा अररिं पृथिव्या वै स्वानरभृता जडादमग्निः कविगं सम्राढमतिं झणानामासं नाभात्रं जनजं तदेव धूपदीपानं धनं शुद्धारमणिजं समर्पयामि यदा भागतः फलं निवेदयामि ओम प्रोक्ष्या परिधिच्चावं शोधनराघनप्लावनानि कृत्वा सुरभिमुद्रजामृते कृत्या ओम हं 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 इदमिदं ग्रहाणः स्वाहा उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि जातवेदो कामस्तं पुरुषं जगते अभिप्रदग्न आगहित्रया दीपाधया ओम मानोधिकं वेदातवेदो कामस्तं पुरुषं जगते अभिप्रदग्न आगहित्रया हिरण्यपात्रं मदापूर्णं दधाति मधव्यासानीति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आदित्येजो दधाति मानोदिकं सिद्धातमेधो कामस्तं पुरुषं जगदभिप्रदग्न आगहि ओम याः फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रचोदास्तानो मंचन्तकुं मसः जय बोलो पवन हनुमान की जय बोलो राम भक्त हनुमान की आनंद कर्पूर मंगल नीराजन दीपं दर्शयामि मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ति तनूजाय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् मन्दवासरे पूर्वाभाद्रदासाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रहदार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृताय प्रजा रामचंद्र भगवान की बोल सीता माता की बोल लक्ष्मण भगवान की बोल पवन सुत हनुमान की आंजनेय भगवान की ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् रूपिणी नमः शुद्धोदकं चक्रमेण आपूर्य शोषणदाघनप्लावनस्मिन् विरजानदीं ध्यात्वा विरजानध्ये नमः गच्छ 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 इत्यावाक्या शेषजलेनात्मानं च सम्प्रोक्ष्य पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽभिवा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाक्याभ्यन्तरस्तुतिः हनुमते नमः प्रणाम स्वागत प्रतिमा स्थापना भूमिकीकरणमृदय जलवहासरसे स्वाहाजिकाय भूषणकवचाय हम नेत्राभ्यां भूषणस्त्राय पड़ हनुमते नमः ओम अस्त्राय पड़ प्रदेशरसे शिकाकवचा नेत्राभ्यामस्त्राय पड़ आंजनेय स्वामी दासांजनेय स्वामिने नमः अष्टयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् ओम यस्ते मन्यो विधत्वज्रसायकसहवोजः पुष्यति विश्वमानुषगु साक्यामदासमार्यन्वयाजुजा सहस्रुतेन सहसारहस्वरा मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासदेवो मन्युर्होतावरुणो जातवेदाः मन्युं विशरीलते मानुषीत्या पाहिनो
मन्यो तपसा सदोषाः अभीहि मन्यो तपसस्तवीयान् तपसा जुदा विजहि शत्रून् अमित्रः वृत्रः दस्यः दमिष्पावसु याभरात्मन्नः त्वं हि मन्योऽभिभूत्योजासजम्बूद्भावो अभिमातिशाः विश्वदर्शनिश्चघुरिस्सह आवानस्मासोदः प्रतनासु देहि अभागसं न पपरे दोस्मिदभकृत्वा तविषस्य प्रदेदः तन्त्वा मन्योक्रदुच्चिहीडाघं स्वतनोर्बलतेजा आजमेहि अयं ते अस्पृपमे हर्वाङ्घुप्रतिजीनः सहुरे निष्पदायः मन्यो वध्रिन्नभिमामावमृत्वहनावदस्यून् ऋतवो द्यापे अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेधा भृत्राणि जङ्गना बभूरि जुहोमि ते तरुणं मत्वो अग्रमुभा उपां सुप्रथमाभिभावा त्वया मन्यो सरतमारुजन्तो हर्षमानासो दुषिता मरुत्वः दिग्मे सव आयुधा संसिसा आनाभिप्रयन्तु नरोः अग्निरुवाः अग्निरिव मन्यो द्विजदहस्वसेनानीर्नः सहुरे हूतये एधि तत्त्वा यजत्रो विवदस्व वेदवोधो विमानो विमृदो नदस्व अस्मे रुजं वृणं प्रमृणं प्रेहि शत्रून् उग्रं देपाजो अन्वारुद्रे वशे वशं नयसरेकदत्तम् एको बहूनामसि मन्यवेलितो विषं विषं युदये संसिसाधि अकृत्तरुक्पया आजिदावयं दिवन्तं घोषं विजराज कृण्महे विजयचकृतिन्द्रजवानवप्रभो अस्माकं मन्यो अधिपापमेह प्रियन्ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्वादमुच्छं यद अपभूता आभूत्यादखजावत्रस ॐ मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वै स्कानरमृता जडातमग्निं कविगुं सम्राजमतिरिञ्झणानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॐ वनस्पतिरथोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमा आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपायं प्रतिगृह्यता उद्दीप्यस्वरातमेदो भग्नं निरुदिं मम वसुघुश्चमख्यमावहरीवनं च तिसोदशा देवस्य त्वादमिदु प्रथमे अस्मिनोर् बाहुभ्यां भूष्णोस्ताभ्यां निरवमनं ग्रहाण स्वाहा हस्तप्रक्षालनं वारप्रक्षालनं समर्पयामि मंगलमहनीराजनं संदर्शयामि ॐ मंगलं गोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ति तनूजाय सार्वभौमाय मंगलं वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तने पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलं विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपदे भाग्यानां परिपागाय भव्यरूपाय मंगलं पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह तेजया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मंगलं मंगलाशासनपरै मदाचार्य पुरोगमे प्रजा रामचंद्र भगवान की कुल पवन सुत हनुमान की ओम शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो भाते नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो वाचे याचोदिताय चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपदेभ्यो मामृषयो मन्त्रकृतो
यः परा दुर्वाहं ऋषि मन्त्रकृतो मन्त्रपतिं परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासगो शिवामनस्तां दुष्टा देवेभ्यः सर्वमेत्यो सर्व पृथिवी सर्व विश्वमिदं जगते सर्व चन्द्रश्च सूर्यश्च सर्व ब्रह्म प्रजापति भूतं वरिष्ये भुवनं वरिष्ये तेजो वरिष्ये यशो वरिष्ये तपो वरिष्ये ब्रह्म वरिष्ये सत्यं वरिष्ये दस्वा अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृणमुपस्तरणं मे प्रजानैव सूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजानै पशूनां भूयासं प्राणापानो मृत्यात्मा पादं प्राणापानो मामादिष्टां मधुमनिष्ये मधुरनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवनिष्यामि मधुमते देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेम्याः मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभानै विदरोतु वदन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ शन्नो वादः भवतां मातरिस्वासन्नस्तवतु सूर्यः अहनिशं भवन्तु नः सगुं रात्रिः प्रतिधीयता समुषा नो व्यच्छतु समादित्य उदेतु नः शिवानः सन्तमा भव सुमृढीका सरस्वती मातेभ्यो मा सन्दृशे इदाजैवास्त्वशिवास्तु मत्वास्तु मन्तो भूयास्मवास्तु चित्स्मह्यवास्तु भूयात्योऽस्मा द्वेष्टिजं च भजं विस्मः प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठावन्तु भूयास्ममा प्रतिष्ठायाश्चित्स्मह्य प्रतिष्ठस्य भूयात्योऽस्मान् द्वेष्टिजं च भजं विस्मः आवादवाहि भेषजं विवादवाहि यद्रपः त्वगुं हि विश्वभेषजो देवानां भूत ईयसे द्वाभिमौ वातौ वात आसिन्धो नापरावतः दक्षं मे अन्य आवातु परान्यो वातु यद्रपः यथा न वादते गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजं ततो नो महाभगवत आवातु भेषजं शम्भूर्मयो भूर्नो हृदे प्रणआयुगुं शिदारिषते इन्द्रस्य गृहोषितं त्वा प्रपद्ये सघुश्चा स्वः सहजन्मे अस्ति तेन भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये शुभः प्रपद्ये भूर्भुवः शुभः प्रपद्ये वायुं प्रपद्येनात्ता देवतां प्रपद्ये स्मानमाखनं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मघोषं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षं उर्वन्तरं बृहदग्नयः पर्वताश्च ययावादस्वस्त्या स्वस्तिमां तया स्वस्त्या स्वस्ति मानसानि प्राणापानो
प्रजामयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधा मयि प्रजामयीन्द्ररिन्द्रजं दधातु मयि मेधा मयि प्रजामयीन्द्ररिन्द्रजं दधातु मयि मेधा मयि प्रजामयि सूर्यो भ्राजो दधाति युभिरक्तभिः परिपादमस्मात् नरिष्टरिष्टेभिरस्विना सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो मामहं तावदिदिस्तिन्दुः पृथिवी उदद्योः कयानश्चित्र आभुवधूते सदा वृधस्तघा कयादतिष्ठया भृदा कस्त्वा सत्यो मदानां मगुं विष्टो मत्सरन्धसः दृढाचितानुजेवसु अभीषुणस्सखीनामभितादरित्रोणाम् शतं भवास्योतिभिः वयस्सु पर्णास्सखीनाम् वयस्सु पर्णावुपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधार्षजो नाथमाना अबध्वां तमोर्नुहि मूर्धिरक्षर्मुमुभ्यस्मात् निधयेव बद्धानि शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ईशानावात्यानां जजन्तेस्तर्षणीनाम् अपोयाचामि भेषजो सुमित्रान आपवोऽधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान् द्वेष्टिजं च भजं विष्मः आपो इष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय दक्षसे यो वस्तिवनमूलधस्तस्य भादयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मात्तरङ्गमावभानस्य क्षजाय दिंवध आपो धनयधाजनः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता सुतगुं समनते अन्तरिक्षगुं शान्तं तद्वायुना शान्तं मे शान्तगुं सुतगुं समयते यो शान्ता सा नित्येन शान्ता सा मे शान्ता सुतगुं समयते पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिर्द्योः शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशाः शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्ति रापः शान्तिरोधधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरस्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्मः शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्ति शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः दयागुं शान्त्या सर्वशान्त्या वाक्यं विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः एहस्त्रीश्च क्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मोत्तिष्ठन्तु माघ्श्रेश्च क्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाशिषुः उदायुषास्मायुषोरोदोषधीनागुं रसेनात् पर्जन्यस्य दुष्मेनोदस्ताममृतागुम् अणु तच्चक्षुर्देवहितं
पुरस्तात् शुक्रमुत्तरदे पश्येम शरदस्तदं दीपेम शरदस्तदं नन्दाम शरदस्तदं मोदाम शरदस्तदं भवाम शरदस्तदगम् शृणवाम शरदस्तदं प्रप्रवाम शरदस्तदमदीरास्याम शरदस्तदं योक्थसूर्यं गृहे यमुदगान् महतोर्णवः विभ्राजमानस्तरिरस्य मध्यात्तमा वृषभो लोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनाते ब्रह्मणश्चोदन्यधि ब्रह्मण आनिस्थो ब्रह्मण अवभणमधिधारितेजं पृथिवी ब्रह्मणा महीताधितमेनेन महदन्तरिक्षं दिवं दाधार पृथिवीगुं सदेवां यदहं वेद तदहं तारयानि मामद्वेदोऽधिविश्रधते मेधामनीः मा विशतागुं समेति भूरत्यभव्यस्यावरुत्यै सर्ववायुरजानि सर्ववायुरजानि आभिर्गेभिर्यददान ऊनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रा रुदासि भूयिष्ठभाजो अधने स्याम ब्रह्म प्रावानि स्मदन्नो पासीत् ॐ शान्तिः 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 ॐ अध पुरुषो वै नारायणो कामयद प्रजास्तृते जयते नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणा प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद्ऋग्वेदशिरोयोधीते ॐ अध नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः चक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिजश्च नारायणः विधिजश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातस्तुद्धो देव एको नारायणः तद्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति एतद्यजुर्वेदशिरोयोधीते ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणादेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नमदिति द्वे
नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनवब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यं राजस्पोषं गोपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद एतत् सामवेदशिरोयोधीते प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकदा समभरत्तने तदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तदिदाभमात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणो कारणरूपमकार परब्रह्म एतदधर्वशिरायाधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं न झरति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं न झरति सायं प्रातरधीयानः पापो पापो भवति माभ्यन्दिनमादित्याभिमुखो धीयानः पञ्चपातकोपपातकः प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद योपनिषदे ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषवहै ॐ शान्तिः 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 ॐ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलम् अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासगुंहिता इत्याचक्षते अताधिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् द्योरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः अन्ते वास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्याधिविद्यम् अधाधिप्रदम् मातापे यथा मासाद्धरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातराजन्तु सर्वतः स्वाहा पृथिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमावत्य स्वाहा
ॐ भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रोऽप्याघृतयः तासामुहस्मै तान् चतुर्भिः महातमस्य प्रवेदयते महदिति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः ॐ भूरिदेवा अयं लोकः भुवरित्यन्तरिक्षं सुभरित्यसौ लोकः महरित्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिदेवा अग्निः भुवदिति वायुः सुभरित्यादित्यः महदिति ब्रह्मणि महदिति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषिमहीयन्ते भूरिदेवार्चः भुवनिति सामानि सुभनिति यजोगुंषि महनिति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुवनित्यबाणः सुभनिति व्यानः महरित्यन्नौ अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एतास्ततस्रस्तदुर्धा चतस्रस्तदस्रोऽप्याघृतयः तायो वेदा स वेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा ॐ श्री राम जय राम जय जय राम ॐ श्री 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 राम जय जय राम ओम श्री सीता जय सीता जानकी माता 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 गोविंद
क्वात्रोषकस्य गीतादिषु मम विदितः गोत्र साक्षी सुधीस्यादे हन्तत्वप्रक्षदाति स इति मृगलघे मृगमध्यस्तवत्रो तुम्मे हम्मे गुतस्तत्तदपि गुतनिदं वेदमूलप्रमाणादे एतच्चारि सिद्धादनुभवमिव वाक्तरि साक्षो स एव क्वात्रोजकस्य गीतादिषु मम विदितः गोत्र साक्षी सुधीस्यादे हन्तत्वत्पक्षपाती स इति मृगलघे मृगमध्यस्तवत्रो देवदेवसुरा सिद्धा तीर्थानि च महर्षयः त्वत्सेवार्थं स्थिताः सर्वे स्नानेनैतान् कृतार्थया सर्वमङ्गलसंयुक्ता वेदवाद्यादिघोषणैः सहस्रधारया स्नानौ कर्तुं देव प्रसीद अरुळप्राण चक्रधार शङ्खधार सहस्रधार भट्टर्मङ्गलवाद्यो गोविन्द ॐ दक्षय्यार प्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी सुस्थिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेदरो शृण्वास्तु द्विपदे सञ्जतस्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ब्रह्मविदाप्नोधिपरमो तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदविहितं गुहायां परमेऽप्योवन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्मात्त्वात्मस्मादात्मन आकाश सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अभ्यः पृथिवी पृथिव्यामोषधयः ओषधेभ्यो नमो अन्नात् पुरुषः सवाये स पुरुषो नरसमयः पश्येदमेव धिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं बुद्धं प्रतिष्ठा अरप्येषस्रोगो भवति अन्नात्वै प्रजाः प्रदायन्ते यः काश्च पृथिवीगुं श्रिताः अधो अन्नेनैव जीवन्ते अधैनदपयन्त्यं ततः अन्धगुं विभूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वेदेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मापासते अन्नगुं विभूतानां ज्येष्ठम्
अद्यदेत्ति च भूतानि तस्मादन्नन्दगर्जुददिति तस्मात्त्वारेरस्मादन्नरधमयादे अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः सवादेश पुरुषविद एष तस्य पुरुषविधना अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव धिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नघुं विभूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वं सदमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्येन वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्मात्त्वारेरस्मादन्नरधमयादे अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः सवायेष पुरुषमिद एव तस्य पुरुषनिधना अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राणरेव धिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपानमुत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवी बुद्धं प्रतिष्ठा तदप्येधश्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति अनुस्या परमस्तरे प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुधमुच्यते सर्वमेव आयुर्यन्ते ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुधमुच्यत इति कोऽह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष देवानन्दजाति यदा ज्ञेवैषणे तस्मै तृत्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अदसोमयं गतो भवति यदा ज्ञेवैषणे तस्मिन् दुन्दरमन्तरं गुरुते अदस्य भयं भवति तत्त्वेन भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येषश्लोको भवति भीषास्मात्वादः पवरे भीषो देधिसूत्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्द्रस्य मीमागुंसा भवति युवात्यात्तादजुवाध्यादिकः आदिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येषं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् ओम श्री रामदूताय नमः। 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 అట్లాగే ఉండండి, చేయి తీయొద్దు, కళ్ళు తెరవద్దు, కదలొద్దు, నడు వంగొద్దు, మెడ వంగొద్దు, నిదానికి కూర్చోండి. స్వామివారు ఈ మంత్రం ద్వారా చాలా సంతోషించి మీ ముందు ప్రత్యక్షం అవబోతున్నారు. ఇప్పుడు కళ్ళు తెరవకుండా ఎడం చేయి తీసేయండి, కళ్ళు తెరవకూడదు. కుడి చేయిని శిరస్సు మీద పెట్టుకోండి. స్వామివారు వస్తారు. ఇప్పుడు
ఓం అసతో మా సద్గమయ असतो मा सद्गमय తమసో మా జ్యోతిర్గమయ तमसो मा ज्योतिर्गमय మృత్యోర్మా అమృతంగమయ मृत्यो मा मृतङ्गमय ఓం శాంతి 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ఓం సహనావతు ॐ सहना भवतु సహనౌ భునక్తు सहनौ भुनक्तु సహ వీర్యం కరవావహై सह वीर्यं करवावहै తేజస్వినావధీతమస్తు तेजस्विनावधीतमस्तु మా విద్విషావహై मा विद्विषावहै ఓం శాంతి 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः సర్వం శ్రీరామదూతార్పణమస్తు सर्वं श्रीरामदूतार्पणमस्तु లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु సర్వే జనా సుఖినో భవంతు सर्वे जना सुखिनो भवन्तु ఓం శాంతి 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 ॐ शान्ति शान्ति आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि गुरुवासाय गुरुमनोट्टारंगा गुरुवारवातारै गुंडनेत्तरे नरुकेंदु विलक्काहि सविराहवादिंदिर्वरदा अन्वयुहालिंगे मनवालमामुनिव பொன்னடியாம் செங்கமலப்போதுகளை உன்னிச்சயத்தாலே தீண்டே அமாரவனும் நம்மை கரத்தாலே தீண்டில்கட பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலவாடி நூறாடிலம் மல்லாண்ட திண்டோர் மணிவண்ணா சேவனி செவ்விதிருக்காப்பு அடியோடும் நின்றாடும் பிரிவிந்தியாயிரம் பல்லாண்டு அறிவானின் மாவார்வினில் ஆளுகின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு பரிவார சாதி மலத்துறையும் சுடராதியும் பல்லாண்டு கோவிந்தா Hallelujah.
భగవానికి గోవింద